Bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle séance. اليوم غادي تاخدوا معايا la page 68. Évaluation et consolidation de l'unité 2. Oral, تعبير الشفوي. Raconte ce que font les enfants dans chacune de ces images. هنا في هاد les trois images كنشوفوا des enfants. Nous allons raconter ce qu'ils font. اش كيديروا في كل صورة. هنا كنشوفوا les enfants qu'est-ce qu'ils font. Ils ramassent les déchets dans des sacs de poubelle كيجمعوا الأزبال في أكياس ديال القمامة. دونك نقدروا نكتبوها بحال هكا. غادي نديرو première image. Les enfants ramassent les déchets dans des sacs de poubelle. Dans des sacs de poubelle. دونك هادي هي ليماج الاولى الاطفال كيجمعوا الازبال. شوفوا ليماج الثانيه اش كنشوفوا فيها. عندنا اون ميتريس اللي كتقرا اما اون هيستوار ou bien كتقرا عليهم اون بويزي ولا لي زونفون اش كيديروا écoute كيسمعوا لها. دونك في لا دوزيام ايماج لا ميتريس لي et les enfants écoutent. الأستاذة تقرأ والتلاميذ ينصتون. غادي نديرو لا ميتريس lit et les enfants écoutent. La maîtresse lit et les enfants écoutent. La troisième image كنشوفوا فيها des enfants qu'est-ce qu'ils font. Ils dessinent كيرسموا. Ils dessinent qu'est-ce qu'ils dessinent. Ils dessinent un arbre sur un mur كيرسموا شجرة على حائط فوق الحائط. Donc la troisième image غادي نديرو فيها les enfants dessinent un arbre sur un mur. Les enfants dessinent un arbre sur un mur. Donc هادو هما les trois images. شوفوا l'exercice suivant. La lecture. Lis les phrases suivantes. غادي نقراو الجمل. Les enfants balayent les déchets. Les enfants balayent les déchets. Les enfants أطفال يكنسون les déchets الأزبال. Les enfants balayent les déchets. Le sac poubelle est tout noir. Le sac poubelle est tout noir. يعني كيس القمامة أسود. La maîtresse lit un beau livre. La maîtresse lit un beau livre. الأستاذة تقرأ كتابا جميلا. Les dessins sont sur le mur. Les dessins sont sur le mur. الرسومات فوق الحائط. Les pots de fleurs sont jolis. Les pots هما ديك les pots الأسس ديك المزهريات ديال اللي كنغرسو فيهم الوريدات وديك الشيء. Les pots de fleurs sont jolis. جميلة. Donc هذه هي l'exercice 2. L'exercice 1, lecture. Entoure les syllabes qui forment les mots suivants. دابا غادي نقسموا هاد الكلمات الى مقاطع نشوفوا يعني المقاطع اللي كتكون منها كل كلمة. Par exemple robinet شحال فيها من سيلاب 3 سيلاب. robinet يعني المقطع اللي كنقدروا نطقوه يعني بوحديته. robinet. pot فيها une seule syllabe. gâteau 2 syllabes. gâteau. Chanson 2 syllabes.
tomber, 2 syllabes. Pyjama, pyjama, 3 syllabes. Poubelle, poubelle, 3 syllabes. Feu, fenêtre, fenêtre, 3 syllabes. Balai, 2 syllabes. Jaune, jaune, 2 syllabes. Sirène, 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 3 syllabes. Nez, une seule syllabe. Mais, une seule syllabe. Boucher, boucher, 2 syllabes. École, école. Enfant, 2 syllabes. Je fais l'exercice suivant. Relis les syllabes pour former des mots. Écris ces mots. غادي نربطوا المقاطع باش نكونوا كلمات وغنكتبوهم هنا. Par exemple, ستي باش غنربطوها بلو, ستيلو. غنكتبوا le premier mot stylo. Fenêtre, نافذة. Fenêtre. École, école, madrasa. Bateau, bateau. هنا نشوفوا l'exercice تاني. Classe les images et raconte l'histoire. Utilise, plante, arrose, pousse. هنا عندنا des images وغادي نرتبوهم وغنستعملو غادي نعاودو شنو كيوقع في هاد لي زيماج وغنستعملو هاد لي مو هادو. بلانت تغرسو, اغوز تسقي, بوس تنمو. دونك فوالا فينا هي الاولى ليماج الاولى. اول حاجه كنديروها باش كتكبر لنا شي وريضه كنغرسو لي غرين. ها هي الاولى, هاد البنيته كنشوفوها ال بلانت دي غرين. من بعد ملي كنغرسو شنو خصنا نسقيو ديك البذرات باش يكبروا. هادي دوزيام. ومن بعد ملي كنبقاو نسقيوهم بانتظام كيكبروا لنا الوريضات. داكوغ. دونك دابا غادي نكتبوا هاد لي فراز لي 3 فراز وحنا نستعملوا هاد لي مو هادو. باغ اكزومبل لا بروميير فراز لا بيتيت في بلانت دي غرين. كتغرس لا بيتيت في plante des graines. La deuxième image شنو كنديرو فيها elle les arrose ou bien la petite fille arrose les graines. نديرو elle باش ما نعاودوش la petite fille. Elle arrose les graines. La troisième image شنو وقع هنا les fleurs poussent. D'accord? Après quelques jours, les fleurs poussent. Après quelques jours, les fleurs poussent. يعني الوريضات كبروا. D'accord? La petite fille plante des graines. Elle arrose les graines. Après quelques jours, les fleurs poussent. Donc voilà mes chers élèves, هذه هي la séance d'aujourd'hui. Merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.